but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An ex, expired, exit from my life. Pasarnya unik. Mantap keren. Dukung terus channel YouTube Alekre Sayana, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap pisan pokoknya. Setiap orang pasti mempunyai mimpi. Begitu juga saya. Namun bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu. Dukung terus channel YouTube Alekre Sayana, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap pisan pokoknya mah hatur nuhun. Dukung terus channel YouTube Alekre Sayana, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap pisan pokoknya mah hatur nuhun. Dukung terus channel YouTube Alekre Sayana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap pisan pokoknya mah hatur nuhun. Dukung terus channel YouTube Alekre Sayana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap pisan pokoknya mah hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel YouTube Alekre Sayana. Jadi Alekre hari ini mau nyobain motor teman Alekre. Dulu pernah satu komunitas di Ngerayap Community. Nah, teman Alekre dari dulu motornya masih ada, masih bertahan. Kok orang review lah motornya ya? Kita lihat video selanjutnya. Mantap. Oke. Nah guys, jadi motor teman Alekre si ceper lucu, pokoknya mantap banget, warna biru. Kita review motor teman Alekre Kang Gipo guys, dan itu dia. Nah oke guys, jadi ini tuh motor Mio Sporting apa ya? Tahun 2012. Tahun 2012. Dan kita lihat variasi apa aja dari Mio teman Alekre. Depannya udah pakai cakram lebar guys, dan peleknya orinya, pelek ori, ban tipis, dan ini sekitar berapa senti? Perkiraan 5 sentinya, 5 senti. Dan sok depan nggak perlu dipotong kan? Sok depan nggak perlu dipotong, hanya dihabisin aja ke bawah guys. Ini ori. Aja bro. Shockbreaker pakai TDI racing dan dipotong sekitar 10 cm ya, 10 cm. Bawahnya guys mantap banget, standar dipotong. Dan pokoknya kelistrikan udah dipasang, udah mantap. Nanti kita coba bentar lagi. Joknya udah pakai hidrolik guys, mantap banget. Jadi begitu dibuka nyala guys, mantap, keren pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau modifikasi motor, datang aja ke bengkel apa? Widya Motor. Bengkel Widya Motor yang berada di Cianjur, Jawa Barat, di Jalan Kanang Sapi. Jalan Kanang Sapi. Pokoknya nanti Alekre lihat videonya. Pokoknya keren guys. Sekarang kita coba. Alekre mau coba motor teman Alekre. Udah lama nggak pakai motor ceper. Nah guys, jadi yang paling unik, motor ini sudah dilengkapi dengan remote control. Jadi nyalainnya nggak harus ditelepon guys. Sama seperti mobil-mobil mahal apa namanya, kudu mobil, motor oke bisa remote guys. Tinggal pijit, kita nyala guys. Ininya kita taruh,
coba guys, berangkat. You're nothing but an ex, expired. Exit from my life. An ex, expired. Exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An ex, expired. Mantap banget guys, enak banget, pokoknya lucu banget. Pokoknya buat teman-teman rekomendasi buat yang mau Lakson. pasarnya unik guys. Mantap keren. Ikutin terus video Alekre selanjutnya guys. Dukung terus channel YouTube Alekre Sayana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mantap pisan pokoknya. You're nothing but an ex, expired. Exit from my life. An ex, expired. Exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An ex, expired. Exit from my life. Bye bye. I don't miss your mind tricks or your lies. I don't miss when you're gone every night. I'm done being chained, done with your games, done being played for your entertainment. I'm not yours, 'cause you're nothing but an ex, expired. Exit from my life. An ex, expired. Exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An ex, expired. Exit from my life. Bye bye. Don't remind me how you feel in every way. Don't remind me of all the BS you could say. I'm done being chained, done with your games, done being played for